ngari besha marhaba watukufu wa press haula jam muran nasi rimona seni le tora moi kaundo ni sosi mabaza ikawa ngari shughuli yao ni candidature ya Shamsuddin directeur wa etablissement Nasib na mimi Usamabani alijihad ze liste provisoire zero harangu jana masiku ama haushangavu rihundu banjeza haku societe za krewa anamna ya kirafla ikao ngasina twarwamo kazi societe zo krewa kazi jabira uharmaza nzi ya kawaida amma wajau ngarifereshe yao ya direction des impôts ya hatu haushinda wa recensa mandu hamanda wala takriban andu majana mane na mengo mitanu wanyumeni wabu entreprise uharma lesi walangazija sha ngarwono kai babiri utezef share harma wamfanyosa ngo hizo imana wananyasi kao ndo wenye fanya ngo hizo kwa juste yezo amana ya bahazaz yezo amana ya daula harma bahazaz mana ngasina twarwamo ukaya wananyasi kao ndo wenye fanyi siwa za ngozila kwa jarambuwa hizi walindao sabuzi sisi mabahazazi de ratahe na mrika mfanyo hazi ya kinafsia ya julo banwali yo nana wasijau ya julo ezo wafanyao ama ngaresheliza wananyasi kaondo wa kubali wafanya ngozila uka ebala warambuwa warambuwa kabala kwa nabjuo tawa tena warambuwa ukayazwa manazila zilaza hena mkomori ikawo ngujilinga nyichoka ya yebahazazi izo njuwao doka ya ezari husu emikonsi hatu ya kikomersa na bamba bahazazi karna banafasi sirkanti hama kungumanyo ya utsahari towe hena uchamfu ujoka ngwanzwa wotilwa uharmazi hazahatu engengari rambuza wananyasi ikawo ndo wenye ufanyi swa ngozila ikaina mdonge ngurengezwa mana za ya juwe shimlindao manaka na ujua fanya zila ya bandai henu banu aliyo ngarjo humta ya jali beze dura za za kihaki za serikali kaina ujua ukaila mdogo ya jansi he hautarab shawarmazi potiza he shamba ikayo ndeni yene mdo yakafanya na tawe basi mabahazazi kana mba nafasi na yene banu ikaundo yaliyo ngarjo humtsaha yajia tekelezi zwajibu zahe za mruka bahazazi harma daula hamande daula ya haki na ngarifereshi yao ya direction des impôts buwashinda watu wanduwale mahali kaundo waliyo na singaru warindao si mabahazazi manaka mnawa ba nafasi ngarjo watsahe ni banu ikaundo waliyo. Wassalamu alaikum. Ngamnikwe mwanama kudra ya timizi imahadisi hatu uharmale swala li. Mimi ya manjishi jimla wahe Shaban sha upako ikao isha mashahatu isha tanganishiha nisha mashahi sinako ikao alijihadi wiva maana wahe sinako na mabazazi independant ili riteshuno e candidature ya Shamsuddin rangoma doni rankata fikra yenu renembio ili risahilishe zila procedure zema electoral non rajo ka voti wajanjihe nano rajo kanja voti wa list zende donc gardano kabanu rasili haruma e fazi ya mwiso ya handani no do pande wa urambua
o wandu wajoka uvotimba ewanga abage sisi riono ukaya listi ya fishe wajana ya tolo wajana ni madhama na dharura wa he chambre de commerce ibadi ya wandu idadi ya majana manane yani yabo ikawendo renga uonese parapora heze votizabira za kazan chamet bazi yabori renje za kadombili var kadombili wanusu kwa wandu abangiyo nongo njema ikangabo uhafilifu kangabo faida ikondo wasuhuli hanesha hao okay makomesa wajuha wasuhuli ni nyumba hao yonongo njema ama redo tunda list tena ngasina ndongovo zito clear zito so helewa na banu uno katika o NC ngayungdwa uzempale pia abagena mbabi mdajo ni mahala mdajo shindahimi ya tsange mbabi harma ze tambuziliyo harma mengefu wakatuliyo harma abage sisi hanja mrujibiwa mria saidi mbabi yabo mrashinda donc wakati raona entereyinu harma de jumbale linu harma ndika wangalele wao ye tafsir ni muhimu ya jumbe jamade li harmanchi lazima ri juzise macho relewe dokredo angalia ngarunda ukaya ze entreprise za mwisho za kreelwa rijuzisa ukaeka harmanchi hundaru ne bazali hani ha mabazazi kadira majana mane ebondu wanwa dungu iza kawaida za ufanga shirika ebe wanwa dungu iza kanuni za sharia za uhanti shirika jamadeli ngari juzi sao ngari tafitio zenongonga zendao na siri renge za lazimu za za hatu heina mahala ya kablazimu riremo mwangu riwauzise riwaonese list ripoze maswala yanu rijapoze abaga wanangasi ikao hawa ndu ikao ngo dingoni wazungu abe ukaya akiprofite le crime ikao ngo dingoni mwazitendwa jamada hizo ngari wambia ukaya na wajitarishe bali lazima ngarjo hondana bahanu lizambe zenongozino kama hakamani karmanketi shayo lazima ukaya banu harumwa privé harumwa ndo habezazi ye nongo muhimu ya hao ndo ukaya wa le pichala hao litibengehe inti hao ike ikawe ngo naona mndu ya waamini ya wa credibilize mramba ya chipolina ni hesheo abage kanungo zika ukachudungana na nzia wandu azimilia yabo kwa tutia mvu yenti wandu kwa tutia mvu profession wandu kwa tunika sura njema wala wandu rambanga wajebanu wajwake ma investisseurs nungo huisha ze discours ngana investisseur waje ni ujoja banu haisi ya pisabi harumesumesha hema behazazi haono ndongo kasudungana na njia harumefika lazima kani taradudi ukewa ni nunchi hindri ya una mnarendi dok singa nanzoro waneniyo eza mazahatu ikao zinunga zegzito numa hanamaha rihimi ritiebari wa harumazi nongo hiso ezabili haweza rarunjo habadu kayabano iyo lazima ukaya ekawandu ngabo wandu wafanga bazahazi zahao la maçon la menuisier la couturier la mluna mnameza honziani wandu opia juli hadihi d'abord yo usongeza
wahundu msaja ye dola ifikiri ye utsongeza wa participe harma mchango wa hensi denzo wadeze usura wakati shaizinu zopangwa ekesharia shija sifanyiwa shashudungana na ndongoza lazima zinjebo haya abangeli stanjabu ukamrujama de mwana hangu husni ikao nge conseiller au chambre de commerce numaha haumezi na mezi hakahuja ya kebio ndongoza mada zinu fasina ujuzisa mbabi ukayabanu zinunga mjipangwe na mnaje yabanu zinunga zifangisa na mnaje banuzensi za pangiha ndo za kansi kisha wahinda mashirika heliyo ya watite heliyo ya ukarma bahanu kwamba chambre de métier iyo ni nywe kama pashambabi kamrende atamaore abongiyo faransa hunura hakarja hundra waharuma utekeleza zila ya la marengwe ya ukansi hawandu rayo kaljashila la zalihania donc asarme chambre de commerce wandu wanu wa rikali tsaha umadoni wa zevotizi ukaya esharia sinungiso sa ekali chibitambio kardaruso wandu wanaji preparendo wajwaze wajibuza hao yabo ngari wadharauo parce que abanga tsongo warumia jamaa unatsokaza wajusiwa wende wa voti dahi uno wakati wa uvuna abenge na tswani kamba hinru ndini kardantita ngola fanya haraka karimbeni wende wa voti yabanga rwandoka yabo ya mazarau mahu zourisa eka wanazijana quel que soit ye statut yao do fanga zenongo zinu haukayabo kwa tsutsanga kwa 40 kwa tulekeza enti lazima nabi hautungu babi parce que mimi par rapport ya hao ya mjaba husnimi muhahi na mimi tevanga hazi mbabo chambre de commerce hali manaliza ni 90 abugele daho garlijuao le daho rili serve le daho ri ngarijuao zenga rapua unao hena wakati le karba crise si uchalingo riwana hatali shideli imelidresse ili li basa uwe ya kida henti ili li soutene development henti abange leona nongoza chanfo helio si uji interroge si uzuzisa sabanu etafauti na yoga mambio ni mwendao haruma mpanga magazeti mtunde ukabane tafauti listia Shamsuddin neza saya banuti do uchoka Shamsuddin hafanga hazi hahebi nafsi ngela mapesa yongwa wenchi nana waruhula ramba ukawede kandida susu kamula ramba usalamu ramba ngwa mapesa ngona magari mema Shamsuddin il nous a fait plus de 30 ans ngudunga na marengwe wafanga hazi majai donc ze tambu nezesu amaswala ya heze hazi ngozi fikirio bazima ezembie za utazi ze ema shawiri ngozi ndao bazima iyo nongo nkuba nutijua ukayo kaja kaya iyo kaichi ekabacha ngalo na wandu hama statula nyumeni ya ukauza uhadisi na wandu wauto tsakanya na wananya wafanga ndongo bazima wauto ustei mangazi warenga usoni wananyao iyo lazima tusaidie banem eopako nga existe orango 1992 beshe kaija ibadili ambabe wakawa krendi na mode kwa sakajana sa emahayo pia wanu jamada ngobo hari harmazembi za secteur privé adijia ndo fangisila ko lobo harango sila ko rango mahane ma apunge hiyo turufu wandwalo niyo harmanti he namna rena nchatu ya kanchi donc kamru adahi milian ndongo zanzabo ikao kabatsano ngozi nyinga tudari zibenwe hazitanziani yabo ngu détruit yabo ngu menyo donc yoza kanzani par bien ama sisi une réaction à mwando vos élites zatolwa
ngari tafaita ngari namba ngari talifisha uzenongowo banu lewe yinunga batu wasuli reketio chambre de commerce ya makandida banu lewe yinu ranzisha madhamana wasaya ili ruwahashirishe wabwe mwatwanga lezenongoza nzo zifangishe zenongozi ndao na sisi ngasema kinga lindao au kasisi kartwani ya hiri kartwani ya hizi shasinga ruani yao renda fagendrongo shasinga ruani yao renda fagendrongo wandu wa hatu wa wahimisa walangu wa rumao no wandu wafanga mkonchi wa nzuani daone guvernema wafanga mkonchi wa nzuani daone president Azali wanungu wadunga o mikataba yafanyishi habanja bafanya greve ya pebya he commerce mwanguzi wa mayani rihundu mishiliano da singe serikali ritenzani zenongo hizo waungwa nzao warenge wandu wao anwanu wandao samnungu ndao warenge zembawa za husu hazi za chambre de commerce wazitenziani abongezi nu nongo ikao nongo muhimu lazima zishahirishe wandu nsatu jua haruma udiro abge lazima rishemeze ripare harumba wa yinu ilizenongoze de namna za lazima. Shukran. Kamroda nzangalia mazelisti za roha ze signature kazi ni mzima au wando lazima unonga zija delege unrajina administrateur za jirende alhakika tunasudani njojo ujibu wangu na ukaya rejewa ndo tamde commerce do auzisi sai yo wodo mfano iso wa he zenongozo hedando zenongoza destabilisation za jiri hosham ona akabanu kamushi ya kampanya ya usidia kamba ukaya wanondo fangi hijila wanondo fangi cha handrabo na zenongoza ndrabo wala kabati mloshinda ya tutabisi nimkabo mkaudunga zenongo hizo kabati utabisi bahano kwa kandwa kwa ngwando arobo hari jimenda fungwa wasabu hazi signature kwa lazima kedo wasinge ngima na Henry ebanu chakanja chaziwada shi ebanu chakanja zifanywa zi abo yawezo mndusu kutimwambe kwa corruption harmaze nongoza kaufanyishia hapana njambo rongo mndongo we ambadawe ya corruption mimi tsabanga bonongo wo rizi tafitio au kaya kaziti za si kawaida ngabo mavusi ya rohao ya onisao kazanongozino kasi kawaida banuma na damu munzakli ouchona uke chambre de commerce baina 2016 uja 2020 ema oandrumanda wa vote ngoma multiplier par 3 yo soto shawayo yote ujuzi se kaida ngabo intérêt nji safara leo banaza jirindi sayo da journaliste malema sahel tafiti sisi garjao gartafitio gartumta tena livreni lazima kama joka point de presse saya marhaba Muhammad Azim yabo kamdara mihono dingoni changamenda una utsahali swala limu garda na utsaha tena katenda hanga ufubi changa hanga ondi ritsahe benweze kwenda azo yabo juu yonga sila toa maanizo ngar aminio ka amana mna obzisa eka yestatu ya rikando wasinyanzwa na mwali ketu sawa ne statu ya wandu wakasinya huno abonga bongozidio abonga bodiro abongozaje abako ladimu watsa hiwa jweza jirindi ni danyima journalist mana sikarje kamoni hiyo shari wonokaya wandu wakaladimu wasinye ndo wasinye izabakia wajuta jwena shasi karsina namna ushindari juwe zanongo hizo wajo amanga aminio kaya ngabo zero mana ngabo mndu haziende yafungwa ngabo wandu wakaladimu wasinye wotu ndo wasinya abweza baki yabo ngazijao nyinde bujuta mju ngazijao marhaba